Giant ni mama nanay. Oh, po pero may ragsak na. Nakarkaro ragsak ko ah. Kuri, ano? Uwi na tayong Ilagan? Ha? Uwi na tayong Ilagan, anak? Uwi na po kami. Wow, makaawid mo lang. Di Jai ni Zuri or Orion na ni mama na Rosel. Yan, data ni Zuri or Orion na ni mama na Rosel dito ni iskwilaan. Ngayon oh, pangkaman sinundon ni Kuan, ni Roseng. Kadwa mi pa ni Mae, tatar Orion mi ni Kuan. Ni mama Rosing. Di Jai ni Uryangan. Oh, nagadong aming estudyante dito, Gabor. Ayatanin ni Suryangan. Nasadig ni mama na. Ni Zuri or Orion na ni mama. Pero aming estudyante ni Gabor. Ayan na ni mama, awan pa ni mama. Ay, di Giant ni mama nanay. Oh, po pero may ragsak na. Nakarkaro ragsak ko ah. Ayun oh. Ana? Bigas ka na din. Bigas? Pwede libre nga bigas mo? Wala. Pero may ilaw na ata ubing. Saan ko kukunin? Ha? Ano na sa guidehouse? Samahan mo ako ah. Oo. Itid mo palang kinik ah. Itid mo palang kinik kambal mo. Pero may sangit na tatay. Abay. Tatay si Mangpet ni Kwa. Di na may. Tiyam muna kasi ka. Pero may sangit-sangit na. Oo. Oh, pero may ragragsak daw. Nagado nga yung mga estudyante dito. Pero may. Well, 1,000. 1,000? Hindi niya mato yung eskwelahan niya. Hindi lang nakaisip sa speed Mga game. 1,300 kasi dyan. Hindi lang nakaisip. Kuri, ano? Uwi na tayong Ilagan? Ha? Uwi na tayong Ilagan, anak? Uwi na po kami. Wow, makaawid mo lang. Sipin yan. Mabisinsan. Nabisit ka na lang ka. Kadedede niya lang. Kumusta pa nagisursurumhan? Mabuti. Mabuti. Bagkanya mata kadwam ni Zuray siya ngay, ag may sanak kang kanayon. Nanis mo. Kuwen ah. Sugayam sinundo mo. Kuwen ah. Di ba anak? Apa, papa. Di ba na-miss ka? Uro ni mamam na-miss ko? Papa. Sana all. Papa. Guys, sumakay kayo tama pamialan di bagas. Kadwami ni Mae, dinagas ko tatay jay ko kasaran. So nga kasta iti ko na. So nga kasta iti lupot na. Yan oh, pero may ragragsak ni Roseng. Kini Mae, kinante, urinante, excited agawid di ilaga na. Kikita tayo di ilaga na.